এই নরেন্দ্র মন্ত্রী, তুই কি শুরু করছস? সেই কোলে নিয়ে বসে থাকে 1971 সালের থেকে শুনতাছি বর্ডারে খালি মানুষ মারতাছ। কি আমগরে কি নরম পাইছস? মাঙ্গের পর নরম পাইছস? তো হ্যাঁ, গরম ডিম দিমু। তোর গুয়াদা গরম ডিম ঢুকামু, তগ দেশ থেকে গুলি করস, তোরা হিন্দু। হ্যাঁ, তোর এত খারাপ কিল্লিকা? হ্যাঁ, খুন খারাপি বন্ধ কর। বাংলাদেশ এখন জেগে উঠেছে, প্রতিবাদ নইলে কর। তোর গোয়াতে গরম আন্ডা দিমু। খুন খারাপি বন্ধ কর, বর্ডারটা বন্ধ কর, ঠিক আছে? हाय मोदी का हुआ? सब ऐसा बंद नहीं करेगा, खून खराबी नहीं बंद करेगा। बांग्लादेश के ऊपर काहे हमला दे रहा है? हाँ, बॉर्डर का आदमी लोग को काहे मार रहा है, उधर से गोली कर रहा है? हाँ, का पाया है? हाँ, बहुत सह्य करा है और सह्य नहीं करेंगे, समझा? बहुत सह्य करा है, खून खराबी बंद कर दे, समझा? मोदी का बच्चा, मोदी चाला का मोदी। तेरा बाप तो चा बेचता था ना साला। मोदी हुआ, मंत्री हुआ, प्रधानमंत्री, तेरा घर में बाज दे देंगे। बांग्लादेश तक ऊपर हमला करेगा।